अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। और उम्मीद है कि यह पहला अशरा तकरीबन इख्तिताम पे जो हो रहा है, आपका रमज़ान का महीना अच्छा गुजर रहा होगा। हिस्टोरिकली हम कोविड से स्टार्ट करते थे। आज आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं बग़ैर मास्क के हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड जो है उस काफ़ी हद तक कंट्रोल आ चुका है और इसके ऊपर जो रिकमेंडेशन थी NCOC की प्रोटोकॉल्स थे वो भी काफ़ी हद तक सॉफन हो गए हैं उसमें। जिस चीज़ ने टेक ओवर कर लिया है जब से हमारी लास्ट बात हुई है, उसके बाद से जिस चीज़ इम्पोर्टेंट मैटर ने टेक ओवर कर लिया वो पॉलिटिक्स है। और हमने देखा है कि ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट काफ़ी हीट अप हुआ है पिछले एक महीने में। हमारी मुलाकात मार्च के पहली या दूसरी तारीख को हुई थी। इसके बाद से हमने देखा है कि 7 या 8 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में पेश किया गया। इसके बाद से एक अनएंडिंग इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट चलते रहे, जो कि जिसका जो लेटेस्ट आउटकम इस वक्त ये है कि वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो PTI गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कामयाब हो गया। और उसके बाद कल शाम को PMLN के लीडर जो हैं शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने ओथ लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये पॉलिटिकल हीट अभी कुछ कंटिन्यू करेगी। जो इन हाउस जो चेंज हुई है, गवर्नमेंट में चेंज हुई है, इसके बाद PTI ने कहा है कि वो इस्तीफ़े दे देंगे और रोड प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी अभी फ्लेयर अप रहेगी। लेकिन जो एक बहुत टेंस सिचुएशन थी पिछले 2 हफ्ते से, उसका बहरहाल कुछ हद तक इख्तिताम होता हुआ नज़र आता है। पॉलिटिक्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि इसके इम्पैक्ट ज़ाहिर है कि इकॉनमी पर आता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि हमारी जो IMF के साथ टॉक्स चल रही थी उसमें एक डिले नज़र आया है। और इस वक्त जो रिव्यू चल रहा था उसमें जिसमें हमें नेक्स्ट ट्रांच रिलीज़ होनी थी क्लोज टू $1 बिलियन, उसमें डिले हो गया है। और दूसरी जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल थिंग्स थोड़ी सिचुएशन ख़राब हुई है। हमने देखा है कि जो डॉलर है वो पाक रुपये के अगेंस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और उसने तकरीबन 190 को टच किया है। लेकिन आफ्टर दी रिसेंट पॉलिटिकल थोड़ा सा जो काम आया है पिछले 1-2 दिनों में, उसके बाद ये दोबारा 182-183 बैंड में दोबारा आ गया है। एक और जो मेजर डेवलपमेंट हुई है इस दौरान में कि चूँकि इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा है, और हम इन्फ्लेशन की बहुत ही क्विकली बात करते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन था वो फरवरी में 12.2% रहा था, इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे। फिर ये मार्च में 12.7% हो गया है। और हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो ग्लोबल कमोडिटी साइकिल है वो बहुत ही अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो सारी कमोडिटीज़ अभी भी बहुत ऊपर हैं बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर, और उसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी काफ़ी हर्ट हो रही है और हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है। और उस वजह से इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए 7 अप्रैल को एक इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है स्टेट बैंक की, जिसमें जो पॉलिसी रेट है जो अगर इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ा के 9.75 से 250 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया है, जो कि बहुत ही स्टीप इंक्रीज़ है और ये 12.25% पे आ गया है। यहाँ मैं आपको याद दिलाऊं कि ये हम तकरीबन 100 बेस पॉइंट अब सिर्फ उस लेवल से नीचे रह गए हैं जो प्री कोविड सिचुएशन थी, जहाँ हमारा पॉलिसी रेट 13.25% था। तो ये जो हाई इन्फ्लेशन है ये काफ़ी नुकसानदेह है हमारे मुल्क के लिए। लेकिन बहरहाल जो करेंसी के साथ हो रहा था और जो सिचुएशन थी और जो इन्फ्लेशन था उसको देखते हुए एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है स्टेट बैंक ने, जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट है, although it is not very good factor for the business and for the market. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इस वक्त इकॉनमी के साथ और क्या हो रहा है। तो हमने देखा है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी उसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह यही है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं और हमारी चूँकि डॉलर भी वीक हो रहा है, पाक रुपये भी वीक हो रहा है, तो डॉलर टर्म्स में हमें पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अभी भी 9600 के बैंड में होवर कर रही हैं और ये $100 का प्राइस पाकिस्तान के लिए काफ़ी नुकसानदा है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज दिया हुआ था जिसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस को उन्होंने कहा था कि बढ़ाएंगे नहीं, तो ये गवर्नमेंट का ये फिस्कल डेफिसिट है उसको भी ये नेगेटिवली हर्ट करेगा। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के ऊपर हम अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो तकरीबन 4% तक हम देखेंगे इसको।
اور جہاں تک ایف بی آر کے ریونیو کا تعلق ہے تو ایف بی آر کے ریونیوز جو ہیں وہ ابو جو ٹارگیٹس ہیں اس سے اوپر جا رہے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اکانومی جو ہے وہ روبسٹ ہے، اور جو ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی پازیٹیو ہے. 7 مہینے میں اس میں 7.6% کی گروتھ ہوئی ہے اوور دا سیم پیریڈ لاسٹ ایئر. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ماشاءاللہ سے بہت گروتھ اچھی رہی ہے، اور 1.3 ٹریلین کی ڈپازٹس انکریز ہوئی ہیں کیلنڈر ایئر 21 میں اسلامک بینکنگ میں. اس کے علاوہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ریکوڈک کے حوالے سے، اور ایک جو سہولت اکاؤنٹ ہے وہ آپ اس میں ڈائریکٹلی آپ اسٹاک مارکیٹ میں وداؤٹ ایڈیشنل KYC انویسٹ کر سکتے ہیں. ویری بریفلی وی ول ٹاک اباؤٹ دی کیپٹل مارکیٹس. یہ ساری انسرٹنٹیز کا امپیکٹ ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک میجر ڈپ آیا، اور یہ جو ڈپ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینیو کرتا رہا، اور اس کے بعد اس میں پچھلے تقریباً ایک ہفتے اور 2-3 دن میں تھوڑی سی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم دیکھیں کہ اس وقت کل مارکیٹ میں کافی سبسٹانشیل ریلی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے فرائیڈے کو جو کہ پہلا دن تھا انٹرسٹ ریٹس کے بڑھنے کے بعد کا، اس دن بھی اچھی خاصی ریلی رہی ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اور KC 100 انڈیکس یہ 46,145 کے لیول پہ پہنچ چکا ہے. یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بینڈ ہے مارکیٹ کا، یہ اس بینڈ میں چل رہا ہے، اور اس بینڈ سے مارکیٹ کو اگر مارکیٹ نے آگے بڑھنا ہے اور انکریز ہونا ہے تو اس بینڈ سے نکلنا ہوگا اور اس کو سسٹین کرنا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اب امید ہے کہ ہوگی کچھ اس میں، اور جب یہ اسٹیبلٹی ہوگی تو پھر اس کے بعد IMF کے ساتھ ٹاکس بھی کنٹینیو کریں گی، جس کے اوپر نئی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ ٹاکس کو کنٹینیو کریں گے. اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ IMF سے یہ انشاءاللہ ریلیز ہو جائے گی ٹرانچ. اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت ہم تقریباً فائنینشیل ایئر کے آخری کوارٹر میں داخل ہو چکے ہیں، اور آخری 3 مہینے رہ گئے. تو اس بات کو مد نظر رکھیے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنی ٹیکس سیونگز تھرو انویسٹمنٹ ان میوچل فنڈس نہیں کی ہیں تو آپ اپنے ٹیکس کا 40% جو ہے وہ میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کے تھرو بچا سکتے ہیں. اور یہ کلیکٹیو انویسٹمنٹ اسکیم اور والنٹری پینشن اسکیم ہے جو ہمارے کلیکٹیو انویسٹمنٹ اسکیم میں بہت سارے فنڈز ہیں. کسی بھی فنڈ میں آپ انویسٹ کر کے وہ 20% آف یور ٹیکسیبل انکم آپ اپنی سیو کر سکتے ہیں ٹیکسز سے. اور ہمارا جو پینشن فنڈ ہے میزان تحفظ پینشن فنڈ، جو کہ پاکستان کے سب سے بڑا والنٹری پینشن اسکیم ہے، اس میں ہم انویسٹ کر کے اور 20% اپنے ٹیکس کا بچا سکتے ہیں. تو یہ کلیکٹیولی آپ 40% اپنے ٹیکس کا کو سیو کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے اور اپنی اس مہنگائی کے زمانے میں اپنے ٹیکسز کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا. جزاک اللہ، اور آپ سے عید مبارک ان ایڈوانس. یہ صرف عمومی معلومات کے لیے ہے. ٹیکس ریٹ کی سہولت انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 62 اور 63 کے مطابق لی جا سکتی ہے. انفرادی نوعیت کے ٹیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سرمایہ کار کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فنڈ میں سرمایہ کاری کے نتائج جاننے کے لیے اپنے ٹیکس ایڈوائزر سے مشورہ کر لیں. میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری مارکیٹ کے نتائج پر منحصر ہے. سرمایہ کاری کی پالیسیز اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ ڈاکیومنٹ کا بغور مطالعہ کریں.